أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بل ما كان أمسو دمسنيني مغقربا كاتا كايفوتاو ديني ماليكونا أني ماليكوكا أو بلا جلي نيانكماني حكلي جاغابوينا Thomas Sankara Burkina Faso président koro alaka hinana ka darosma ko là où s'abat le découragement s'élève la victoire des persévérants. Je répète, la répétition elle est pédagogique. Là où s'abat le découragement s'élève la victoire des persévérants. O koni salia kono onana kene mun kono ko mo munu bu jijade ko ko mi laba olu de tala mina parenthèse ndo dele ko an mancha ko jamate anko ko na mbora ka nganga nya yira ke mali kono ka yira ka fo kama jeni transition tabuloi ko wulika joka ke an kama ka an ba debe gosi ka an ba debe neni do era ko ka an faga kan joli daga ko parce que ko jamana shima jo no ya soro o makeni faso den jugu joli o komi chaya de jorobe awla bargo lankolo fosi tawka kola ni mangandronte nege kolo fosi te note iyata ako gangala iya bla ko gangala kisetawka jabala bi kisetawka jabala shini o Jésus ko Bible ko nanana nyo de fo anon chaka janyone ko jeka jalani baji parce que so be boli fali be boli mais sanu karafe ni asiri fali dala ti boli na fo ko so Jésus ko Nabila Isa kisinama baka béni soient les soumis car ils hériteront de la terre. Béni soient les soumis car ils hériteront de la terre. Ko mo tonyone ko ka barka do olula mogo tonyono ko kolu tabe ke ko labaye ko wa kwa be laba mogo tonyono de bolo oh d'accord bi no ya soro o se jele no bolo jele nte anwa chango anwa chango anwa bon anwa bon anwa jango ama jango anga suru no de ya soro ko tonyoni de taka kera malion la segre bi tieka alabo o tien bangi on ni nyokanche o Qur'ane aya kele de ba fote ko lakat kadabna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiya solihina kone alayen kale kan chien Qur'ane konana na ka fo ko laba ye chie tugu de tai au ko ka sacrifice ke kam malijo ko malion wa sentir siru chela fuka jakak ka faso jo ko beki yere kongo qui est minogo, qui est jet, malien lambda, te kuru nanta, julantoga et malien gansan doro, ko bela jele ko doninta ki isi naye, ko bela jele ka joli ka suma neka, afode ma ko sacrifice, mais ni ye jate meneke donin dro, ibina ye ka fo sacrifice zero, o John Taye, colonel Assimi Goïta, transition président. Milliard tan woro, o de bena taka da kelina ka présidency ma 2022 konanana alors que ibeka kunta e milliard tan dure san wulo fla fanga konanana oh ne be nyingali kala tefli John de be ka sacrifice ke bi mali kona walma John de ka sacrifice ke kili Shogel kokala maiga primature je connais tout daouli la songala mai woro karle meka shusama amba commune amitan jamini Ankona ganama fenkalama don anda finama korodo ansolila matama. Le premier ministre je connais tout. Aitariku kala, ka philosophie kala, ka politique kala, ka communication kala, ka tla ka dien jamana keme ani bikonotoni fla olu bela jele ka tariku kala ka bampeu ka soroka na laba mali premier ministre la bilan zéro aka carrière politique konana de départ ya ka ne micro parti créé domuna en 1993 oh no ya so milliard tan saba de betaka de efana ma 2022 konana budget ma ne be nyingali ke malien nyingal kala tefli John de beka sacrifice ka bi walma John de teka te Shogel ko kala maiga de beka sacrifice zero ko ke bi malien kunda
oh Malion ga jani Kongo ye Malion ga jani Minogo ye Malion ga jani Kalabaliya ye Malion ga jani Lakanabaliya ye ko sabu ke munye kambena Mali kura de sigi oh milliard tan sababe takade emuni ka primature togola no ya sura aw be ka sacrifice ke walma aw te ka sacrifice ke bamanan ko mbugaran somo nyana ote ci samabo wa kuma mun labaye dugutigi buloye atese dugutigi denga ti ku lade Kongo la wala say ko kuma lame o bibi nawo o bele jele kofe mune be sena bi ni propagande mune be sena bi ni communication te mune be sena bi ni janfante ka Maliyan janfa u kungo lama u ka tariku kono ka tlaka u ka tariku kura ni de ko mo yere te hali sangelen bo ko ke ko dongala mala ko ta ko to yelema ko shogalismu ko ta ko yelema ko asimi tanaye oh bamanango to tanaye mumo nyefe au bonne chance anyebe Malien dola danga geseni de bolo danga gese ubu ni terekena sunikle ha faso de njugo alaka utache faso de njugo alaka ufaga faso de njugo alaka barka bola faso de njugo kraka keta shetane ka keta bilisika keta kita anisegu kono slamede halala alakra ere ko kikana danga do kibe duo de ke jugo ye. Ça c'est les enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Baminata de kisi nema baka ko slamere ma ki sigifio ka fo ki bi adamaden tonyo ki ba danga ko sabu ke munye ko ni mama ka barai ma danga ede ko danga I amena o jana o ka kolokolo do bisi irema oh au ka dese ka faso jo au ka dese ka faso ka kuma fo kenya nasraka au ka dese ka faso ka kuma fo balo nasraka au ka dese ka faso ka kuma fo lakana nasraka au ka dese hakli bela peu ka dese miriao bela peu ko to ke kanga wuli ka nyogon suko ka ta danga do mogo kama mogo munun be ka Mali kele ka soro kisetaw ka jabala auto dorala ningalon tigate kurane tigelendo awla hadisa kerebete mais on tema danga de on be duo kan nyerede ala kan kisi kabo au ko juguya ni blin au kan galon tike ala kan kisi kabo atorama Mali kono ani Mali koka o de fora slamaw nyana o qur'ane ayamu ye قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ala kra o defo anslamo nyana ko na wulaw ka danga dona de ko anslamo ka mbolo ja ala yoro ka fo ala I ankisi ka bo koloni tigi toroma ankisi ka bo bolini tigi toroma ankisi ka bo kalani filila toroma ankisi ka bo shetane danga de shetane na no femboko u danga nendu Kurane kono hadisa kono zabura kono biblu kono injila kono ankisi kabu torama ambe do de ke o katla ka Kurane aya were di ama tuguni aw munu bi danga do nabi Mali kono ko kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas ko ala de ankisi kabo adamaden jugu torama ani setane jugu torama anando fe bagaw o au ka danga do au bonne chance kita konanana au ka danga do au bonne chance seku konanana mais danga imbeta sanfe abetlaka jigi au timbarabaka bom Mali kono ani Mali ko ka kawke yeko fly parce que au be ka danga do ni damunye danyana mate a falete fosila ni haramute Slamere pour que ka danga ni ka do ka menengo condition de bala ko rajulun ash'asa wa aghraba mashrabu haram makalu haram maskanu haram summa yaqulu rabbi anna yustajabu lahu ko esigilendo idala dumuni o haramu ye idon fini haramu ye ibisi so mun ko do o haramu ye kepla ki boloni jan ko ala de lamewa ala kloti ka wele klikana et puis faso ko keleo
Mbaw ɲininka maliyɛnw a ye n jaabi ɲininkalikɛla tɛ fili o. Mali tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa? Mali tɔgɔ bɛ bibulu kɔnɔna na wa? A bɛ zabura kɔnɔna na wa? A bɛ injila kɔnɔna na wa? Hadisa dɔ de ye Mali kofɔ wa? Ala de ye bigi ni papier ta k'i sigi ka yɔrɔ dɔ tracer 1 240 000 km² ko nin de ye Mali ye wa? Ko ne bɛ hakili to maliyɛnw na wa? Ala de y'o fɔ aw ɲɛna. À partir du moment Ala tɛ Mali dɔn, Ala ma Mali reconnu, Ala m'a fɔ ko ka Mali sigi, a m'a fɔ ko ka Faransi sigi, a m'a fɔ ko ka Amérique sigi, a m'a fɔ ko ka Espagne sigi, a m'a fɔ ko ka Union africaine sigi, CEDEAO kɛrɛbɛ tɛ dɛ. N'aw b'aw ka kalabanciya kuma minnu na ko an bɛ danga don, an bɛ danga don. Aw tɛ danga don na dɛ. A t'aw ka jeton ɲini a ka bɔ mɔgɔw da la tɛ sa wa? A y'a to an kulokɔrɔla den ka b'u da tɛ sa. Dɔ kɛra aw ka ko la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Débat de caniveau kɔnɔ sutɔmɔ kan fɔ. Science zéro, connaissance zéro de b'aw la sinon kuma bɛ ka bɔ da t'a fɔ. Mais à défaut de nous battre, par les arguments solides, à défaut de s'opposer à notre vérité, à défaut de nous combattre sincèrement et honnêtement, ou bien mun kɛ fasoden jogo ala k'aw kunci ala k'aw dafara kira k'a kɛ tan kira yɛrɛ tigɛlen don aw dɔw la fo ka taa cun a kɔfɛ. Depuis quand fasoko kuma nana nin terrain ninnu kan n'o y'a sɔrɔ Mali ma bɛn ka se nin niveau in na, n'o y'a sɔrɔ yiriba ma bɛn ni badenninw bɛ ka kulonkɛ k'a kɔ la bi. O tɛmɛnen kɔfɛ a dɔw yɛrɛ b'a fɔ tuguni ko minnu bɛ ka transition kɛlɛ ko k'u kunci k'u dafara ko n'u bɔra k'u yɛrɛ bɛ bɔ ka baara da anw kan ko hali garankɛ t'o da bagolo kan. Ne ko karaw t'a ɲɛna k'aw bɛ ji min an n'u de fɛ. Hali ni ma taa misiw miyɔrɔ la bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ galama tɛ yen. An bɛɛ lajɛlen ka wara kelen fa e k'o wara golo don k'e b'anw bagabaga kelen. A filanan aw mana sɔrɔ marché bɛ Mali kɔnɔna na. Aw mana sɔrɔ maliyɛnw bɛ k'u ka hakilila fɔ a kunugolama a n'a bilama. Waati mun na yɛrɛ Musa Tarawele ka fanga Ala ka hinɛ na k'a da yɔrɔ suma binkɛnɛ jeni fanga sitanɛ fanga bilisi fanga waati mun na o bɛ senna o maliyɛn patriotes y'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tu da Musa Tarawele kun san 23 liti kɔfɛ o. Aw nana sɔrɔ o kɛlɛ ninnu bɛ senna kɔrɔ aw t'a ɲɛna. Vous, les petites cervelés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, les patriotes de 25e ère, patriotisme SA, débat de caniveau, Halishini, ni kokera Mali konana, personne n'aura un chèque à blanc pour faire ce qu'il veut dans ces pays-là. Namamu famia, amba fama famia, paratata pian. Namamu nyado amba nyaini paratata pia wani hakila mumbana ambi boko fo paratata pia Mali kono ani Bamako kono wa hali she otuli kaba fanka amenyono te kele oti kele banga ide aw ma fo kan aw ma chanwa mais bomonon ko sheni bi jo bele ke seni do la de o de ba njoki fara bop de pas de caniveau. Où est-ce que ceci peut-il aller mes frères et sœurs? Ko politicien de Maliti Sampi Saba Ubandala Sampi Saba Tate Kamene Siste Kabo Uyanga Maliketa Uyanga Malidota. Derrière chaque homme politique corrompu, il y a un officier corrompu. C'est ça les vrais, c'est ça les faits. Plutôt, ni les politiciens corrompus les font payer Mali konanana. Ni activiste corrompu font faire Mali konanana. A kungolama ana bilama iba sora si corrompu ndo de ya jukoroma tinti. Ina fon balmake a fo choga mana politicien ye Mali boso de mais demseni corrompu de ya semene. Sora si corrompu olu de ya semene. Politicien nga soro ka boso. N'aw b'a ko débat de caniveau la aw ka ɲɛgɛnkɔnɔ kuma na aw ka dɔrɔmɛ 5 nare jukɔrɔji kuma aw ka pankunu kamakɛlɛya kuma aw ka badala minangofo kuma fiɲɛ ɲina dɔ bɔra ɲina wɛrɛ bɔra n'aw b'o kuma la aw bɛ bɛɛ lajɛlen ta k'o bila minan kelen kɔnɔ ka bɛɛ kɛ jugu ye ka bɛɛ kɛ politicien ye uniquement pour défendre vos mentors la aw bɛ ka balo minnu ka fromage la matin midi et soir maliyɛnw joli la. Communication, manipulation, propagande.
ka sofoni ka fali sira nona no te mun de bese na bi ayen jabi au ka nyega ngona kuma no aba dabla niko le premier politicien dans un pays, était président yewa. Le deuxième politicien dans un pays, était premier ministre yewa. Les politiciens, les hauts politiciens de haut niveau, était ministre yewa. Les hauts politiciens de haut niveau, était CNT mo yewa. Président sorasi yewa. Président civil yewa. Président koraki chekaiwa. Président koraki chemaiwa. Président koraki flywa. Président koraki bamanaiwa, président koraki boboiwa, président koraki dogana. Mo président ya yere fonction politique de a premier numéro 1 yere Mali konanana. Oh, ikera sorasi ni ye président et des politiciens folloy, ni kera civilier, ni ye président et des politiciens folloy Mali konanana ani Mali koka. Plus politicien que le président de la République, tu meurs. Plus politicien que le président de la transition, tu meurs. C'est ça, les faits. Mais, on veut me braquer kata manamana la. Ah, politicien. Mali tira sorasi do nyina mawa. Anga chien fo nyoyete do ni sawa. Sorasu ka wari civilu de ya duwa. Anga chien fo nyoyete sa do ni sa. Sorasu ka wari uka minau John de ya yurugu kata Musa kile wati foka na bla bila sorasi ka warbe se ka dun sorasi ko chogo ya jumaina ayen jabi te ça parce que nyingal kela tefli. Au lieu de nous battre sur l'argument, non, politicien face de jogo Frasika mugo sideo go mugo Guineu pedeu lesbienu Icheka hichemai, ifasaleno, ika jaika suru. Analyse befle, prévu befle ne, argumentation belle délai de monnaie fle, transition ka supporter zelo no fe, munu ngebe ka boga verdu nyana ku sensiri ku bolosiri, ko asimi tana ye, halna meta dinge konanana, ngalo ka fana. Où c'est ceci petit lale? Dictature. Do ereko, amago bi dictature de la vie. Hey! Kodombalia est divié koi. Amago bi dictature de la. Awo, anga do dictature era konanana. Dictature mu ni bella jelebi era kalama politique la. Abo fo de makol le prolétariat, la dictature de prolétariat. Mais auka kalama soma, auka kalambalia masoma, auka konyaini masse au niveau la mbiyele na auye sanfe doni. Dictature des masses populaires. Face de njama ka fanga an magobo de la bin Mali konanana an magote sorasi ka fanga la an magote civil ka fanga na an magote parti ka fanga la an magote syndicat ka fanga la n'aw be débat d'idée no fait c'est ça le débat d'idée la dictature de prolétariat munu nye senekelaw ye ani bagamaralaw ani monikelaw ani fɛnw mais au débat nunu aw t'olu dɔn koyi asimi tana ye aw bonne chance n'ambe tambesi o nye analyse doke l'autre jour là nko stade 26 mars nga rénovera ngo on appelle ça les dépenses de prestige munye aw ba jate mene jamana mun jole no propagandika jamana mun jole no communication dronka ubanga nafolo de ta katado stadula kanga nafolo ta katado monimaula ka falika monima sigi ka soka monima sigi ka waraba ka monima sigi ka bama ka monima sigi o ka faso den jamanye bareno ye ka amberne no ye abuka ukono ko jamana be ka dilan ka soro jamana mahala damne folo ye sona ka kla on ne ko ngo sport ou ka petite cervelle do kongo ba kono barala ba kumulola hatairuba e ma famia de FIFA ni malite kelende ni FIFA e mufo ni kafu e mufo o be sport donwa o me sport mon no fait bi ça c'est un esprit sain dans un corps sain. Le sport populaire et alternatif ina fo muntu me kaka koro école so ni nyogonte inter école interquartio intercommunaux interrégionaux ani au niveau national ka faso demsenin kene mununga kene ou bien kene na ku faranyonka ka sport ke gere nyogoya ye uma ka sport ke nyogon doye uma
ka sport ke ku hakli kene ka tla ku farso kene parce hal ni hakli kay ni farso may ika maya to ka jedo ani sport de business mun ba bolo bi FIFA tokola ani sport de business mun ba bolo bi kafu tokola de o showbiz de o business de et puis en plus au de ma foka beka impérialisme kelewa au ta donga foko Coca-Cola de bi FIFA ko fe au ta donga foko Coca-Cola de bi kafu ko fe au ta donga foko Pima de bi kafu ko fe au ta donga foko Nike de bi kafu ko fe au ta donga foko Elfu de bi Total Plutôt ko de bi kafu ko fe au be société ba fa on fe doni nasara o ta do nu be ku dafa mo ko na folo la je kono e ko kaburu kono tumude olu de be kafu ni FIFA financier o no ya soro au be ka souveraineté mun fo aya dija ka ordre idéologique ou maîtrisé pour ka donga fo sport mun be senabi malika nafa zéro de bala hal no ya soro a stade 26 mars rénové milliard wolon fla ka sora a jora milliard tan ani doni nyina yo sambani koy membe ko kelen kon do bomana ngote ko sheni bi jobbele ki seni do lo ba joki fara ame nyono te kele banka yo ni ya mete cheni ka kola ya dabla do de do walma ba clé ka fali koka on va ramener la transition à la raison parce que Sanduru transition Sanduru ko refondation e auto makala ko musoromani ma ko shobe ka daga fa be ka doere ko kala tuni transition ta to ma ko e ha musorani shobe daga fa musorani be ka doere ko tuni ko ke daga ko nanana kanga tanai o toblike lai atoma ke falika dinduye où est-ce que ceci peut-il aller nanya ninfo ububo ko debadi awbe to nyini de la awbe war nyini de la awbe place nyini de la ebe ka mogo mun defa to ko bola oni mogo ra willa ka to nyini ebe baboti ma ko mun de la obe ka to nyini ebe ka mogo mun defa jamana warbo de bolo oni mogo ra jamana war nyini ko mun de la ko be ko nyini ebe ka mogo mun defa jamana place bo de bolo ni mogo ra yo place nyini ko mun de kama obe ko nyini mun de la ta nyini wa ba nyini paratata pia parce que bela jele de tay malien ma million mugani ko hanno ya sura misri kono beni jorodo donc on be appel mo lancer bi anga bo manipulation kono anga bo propagande kono ko nyeta donita me abe grima koni abodo nyeta donita ma abe grima yelendo on peut pas soutenir des gens comme ça surtout faux c'est pas possible. Fono ya soro ka fromage songo bubolo donc malien belle jele de kan ko bolo di nyogoma pour ramener la transition à la raison baro barani ba ke temps saba doro ne be temps saba court terme moyen terme et long terme malikura sigili ko nasira ka fon fe se ka ke court terme ko nanana 600 nya soro kalotan segi nya soro o bekara ka bam mais hali she umage ngabo afanka malikura sigili konanana barao bara no kumiseka ke court terme konanana sans tumba soro kalotan segi konanana uya beke ka bampe kalotan segi ko fe shuma ko dugumaje ay Sanduru pani suma anku asedeo ibisimila akoy metane koy malien ko Sanduru. Oya, ça c'est entre vous et la CDAO, nous de fois, et on est CDAO tchèque, netenda do la bi, netenda do la chini. Bamanangoto, alako nyedongadini nangaraba fe dje. On est CDAO tchèque, au bonne chance. Transition d'amener au de tarakuma sara oula. Coup d'état flana kera au de tarakuma sara oula. Oh Sanduru, kapani suma au yerakun. Garbuflenita, fils Abilila et CDAO, bonne chance. Mais au niveau interne, nous les patriotes là, on va lutter jusqu'à la libération du Mali, de l'aventure politique. Parce que nous avons aventure politique. Au Munumbaoto Jamana Kofe. Ha? Anjanani Bambargoe. Nakadi CDAO, Akam Mali Redatu Amebo CDAO là.
Mbe appel lancé a vidéoman petite cervelle fon febe extérieur la kongo be munun kono bara la bu kungolo la ni min débat de caniveau nunu bu da kono chumandi clemandi ayake aw fanaw bakama yani embargo ka sigi malika aw kana mali kono bawdeli no ya soro aw be ka kuma mun bawdala mali kanu abaw dusukuna no ya soro aw be ka kuma mun bawdala abaw ka kewalela ayaw ka biye dorantige ka bɔ Faransi ayaw ka biye dorantige ka bɔ Ameriki kana fara maliyɛnw ka embargo in kɔnɔna na yana don ka ban an ɲɛna n'aw y'o kɛ ne bɛ d'aw ka bonne voie la n bɛ d'aw ka patriotisme na mais k'i yɛrɛ kɛ Faransi kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ Ameriki kɔnɔ embargo a ka ɲi foyi t'a la i b'o fɔ de ka e to yen n b'aw deli a y'a kɛ aïe na droit ça, venez au Mali s'il vous plaît. C'est ça le patriotisme. Ni Maliens kongona, abe kongo unofe, nous bogora, abe bogo unofe, nous fagara, abe faga unofe, nous umakala, obedeke ka au yereto sur le sol national. Mais est-ce que dabara ba dia kuma fo kito Fransi, walma kito Ameriki. Logique fo ete ka kola, ni manipulation te, ani ka balo mogo ka fromage la, munu meka o blaka ni, kodomalia kuma nunu fo, Mali kofe. Quand vous êtes activiste, vous n'en êtes rien du tout. Débat de caniveau, n'y a pas de mal. Mais comment la mani avertissement doit Imam Mahmoud Diko, aïe n'a côté ça. Ou fate, ou bate. Haloka karamote parce que ou été dîner do. Haloka almamite parce que ou te dîner do. Parce que moi m'be doni do dîner na ya dawa driba do ni ma yere kalama. Donc, Bibi non, ni c'est moi si à la déclaration qu'il y a. Qu'est-ce que Imam Mahmoud Diko ajouté docteur vient chercher dans ça? Imam Mahmoud Diko ajouté docteur, yalio, ni c'est moi si ko, ka sona wal maka maso, oh mon monsieur Mahmoud Diko ma. Mahmoud Diko il a tranché sa position devant Dieu et les hommes. Ayaka clarification ke mun kera la ayofo afana mun ke ayofo ayake alakama auka chei chokoroba in 20 sa aka lafia auka kola on munu meka transition kele ani do munu meka supporter mais en bébé Imam Mahmoud Diko bunya en tant que personne ressource nambanga politique ko keleke anya anga ke paratata pia nanta ke anga na ke paratata pia moshi kana ni chokoroba nsendo e ka politique ko kelela bité ça Mali kono beki jija yere tay c'est ça l'effet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez, likez et activez la cloche de notification pour que nous puissions continuer dans ce débat comme il est très difficile pour l'avenir de notre pays. Votre frère Taïrouba. À bientôt.